Ayo guys, hari ini kita review mancing belut. Mantap guys, kita review mancing belut lagi. Oke, let's go. Oke. Waduh guys, ini aduh posisinya agak nunduk ini. Aduh, narik dia. Aduh. Oke. Ini dia walaupun kecil ini. Sini ya, Pertama ini. Ini pertama kali kita. Oke. Strike pertama guys. Pertama, alhamdulillah. Guys. Ya. Wah, ini guys, muter dia guys. Muter di dalam ini guys. Posisinya guys. Wah. Awas guys. Oke guys, ini agak lumayan besar guys. Ini guys. Waduh guys. Mantap. Ada tambahan lagi guys. Mantap. Lanjut. Guys. Woi. Guys. Strike guys. Guys. Lolos. Dapat guys. Panjang kali ya. Betot lagi dia guys. Ini tangan satu aja mudah-mudahan ini. Ya terus ikut. Op, narik lagi guys. Terus ikut. Op. Narik lagi guys. Op. Ya, mulai keluar dia guys. Siap guys. Oke guys. Hap. Dapat guys. Aduh, posisinya guys. Dapat dua guys. Dua guys. Masuk dulu. Ya guys, sudah. Yo, lanjut. Woi, betatnya guys. Aduh guys, lepas guys. Nah. Makan lagi guys. Oke. Masuk. Ya. Kena dia, mudah-mudahan nggak lepas. Dan pancing ini pancing buatan ya, sepertinya ya mulai keluar guys. Oh, sama aja guys. Masuk ya guys. Op. Lagi. Cuman kegedean pancing kayaknya. Masih tetap. Ya sepertinya ke arah sana ini guys. Tapi memang tidak begitu besar, tapi jadilah guys. Namanya di sawah. Aduh guys. Waduh guys. Kenapa guys? Lepas guys. Oke guys. Jangan sampai gagal lagi guys. Aduh guys. Pancingnya kebesaran guys. Sepertinya dia tuh guys. Sampai dia tertelan saja guys. Kita bongkar saja deh guys. Jangan sampai gagal ya guys. Sampai mati guys. Belutnya di mana sih guys? Jauh sekali guys. Ini ini yang namanya mandi lumpur guys. Ini jangan dilihat palanya nih guys. Ini mandi lumpur belut. Alhamdulillah guys, jadilah kecil guys. 3 kali. Dia nahan terus dia guys. Posisinya guys agak jauh dari dalengan guys.
Ayo. Ayo mana? Mana? Op, narik lagi deh guys. Op, narik lagi deh guys. Tahan dulu guys. Oke guys, kita arahkan ke sini aja guys. Sepertinya sudah nyangkut ini guys. Tinggal butuh waktu aja guys. Oke guys. Oke guys. Oke guys. Oke, dari istirahat tadi mulai lagi guys. Mantap. Mantap, lanjut. Tapi kena gaya guys. Oke guys. Oke guys. Oke guys, berhasil naik guys. Mantap, lanjutkan guys. Alhamdulillah tambahan guys. Pantau dulu guys. Ya. Wih guys. Menang deui. Gas. Sini guys. Aduh, sabar dulu. Oh iya. Oke guys. Lanjut. Alhamdulillah. Bodoh amat. Oke. Hop, ya. Up. Aduh guys, lepas lagi guys. Aduh guys. Kok gini? Trakas. Alhamdulillah guys. Kayak betotannya Strike lagi guys. Iya, kayaknya strike lagi guys ini guys. Ya oke. Ya siap. Ayo. Waduh. Yuk. Waduh. Waduh guys. Apa guys? Di bibir ya. Waduh guys. Di lubang kepit. Ceprot. Nyangkut dia guys. Oke guys. Ternyata dia masih nyangkut guys. Op, jangan diberi kendor guys. Jangan diberi kendor guys. Op, aduh, lepas lagi guys.